अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। মাইরে কথাটা খুব মাইন্ডে লাগলো। তার কারণ হচ্ছে মিডিয়া তর্ক বিতর্ক অন্যরকম করলে এই গোমাংস প্রমাণ আজকে দিচ্ছি। দেখুন এই মিডিয়া কি প্রচার। देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। টুঙ্গাও পেহলগাঁওর ঘটনা গেল, তার তদন্ত কোনো নেই। এবার এই ঈদ আজহারের উপলক্ষে ভোট ব্যাংকিংয়ের সিস্টেম হচ্ছে গো হত্যার ব্যাপার নিয়ে। তা আমার হিন্দু ভাইদের যারা এই ধরনের বিভ্রান্তে ফেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিংসা সৃষ্টি, আর আমাদের ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার ইচ্ছাও নেই, তাই এটা স্বাভাবিক কথা। এখনও কোনো হিন্দু ভাইকে এগুলো কম পাবে। গ্যাস তো 100 টাকা বেড়েছে, ওষুধে 100 টাকায় 20 টাকা বেড়ে গেছে। তা আপনারা এই হিন্দু মুসলমান গরুর দিয়ে না করে আপনারা সঠিক জায়গা বা সঠিক মিডিয়ার মাধ্যমে সঠিক কথাগুলো বলুন।